Amis téléspectateurs d'Orsari Web TV, bonjour. On est le 8 novembre 2019, samedi 8 novembre 2019. On est très content et très heureux que Orsari Web TV vienne encore une fois, à la 38e fois, assurer la couverture du rassemblement des Algériennes et des Algériens à Montréal. Au courant de la semaine, il y a eu un événement malheureux. Il y a eu assassinat de 3 soldats algériens. Orsari Web TV profite de cette occasion malheureuse pour présenter ses condoléances à toutes les familles des victimes. Donc restez avec Orsari Web TV pour assurer la couverture et voir tous les faits qui vont se dérouler lors de ce rassemblement. Merci beaucoup. Regardez ton locataire. Tout simplement, merci. Merci, locataire. Merci. Merci. اسمح عليهم ان شاء الله. خوتي خواتاتي رايحين نبداو دركا نبداو بصحة مولودكم وبعد نديروا النشيد الوطني هكذا. ابري كاينه مينوت سيلونس على خوتنا اللي استشهدوا في تيبازا الله يرحمهم. من نازلات
الله يرحم الشهداء، الله يرحمهم. ثم اعطينا رايك على الانتخابات هذوما اللي معولين يتنظموا لو 12 ديسمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، ربي يقول لك ان الله لا يصلح عمل المفسدين. النظام فاسد، معناتها اي حاجه يديرها فاسده. قال الفوت معناتها فاسد، واللي بغى يتمشى مع الفساد ان شاء الله ربي يحشرها مع المفسدين. والفوت ما يكونش على من تفوتي، على من تفوتي، على شكون؟ على تبون؟ على من؟ على بنقرينه؟ كاع ولاد النظام. شوف يا هذه المره يا الجزائر تتقدم يا تاخر. وشوفوا دائما مصر داروا 100 فوت وراهم واصلين للطلبه. بغيتوا تحيوا الجزائر، بغيتوا نحيوا الجزائر ان شاء الله مع بعض، ما كاش الفوت ونديروا حنا اللي انا باغيين. بغيتوا نولوا 50 عام نراولوا قرن ونولوا متاخرين، الله يسهل. ولكن ان شاء الله ثقتي في الشعب ان شاء الله باذن الله تكون ان شاء الله ثقه قويه والله ينصرنا عليهم. الوقفه تاع الجاليه كيفاش راك شايفها؟ كيفاش راك شايف انت الجاليه لازم يعني تقوم بالدور تاعها؟ شوف، كارثه الجاليه خاصه هنا في مونريال، لخاطر الجاليه يقولوا بين قوسين مثقفه، وحنا عندنا واحد المثل يقول لك اعطيه اللي فاهم له لا يقرا. كاين الجاليه مثقفه صح ما فاهماش، عيب عيب. كون جات تلعب ليكيب ناسيونال كون الناس كاع جات. هذا مصير تاع امه، مصير تاع 50 مليون تاع 40 مليون. دونك نطلب منهم يكونوا شويه واعيين، وكيما داروا جدودنا الله يرحمهم الشهداء، احنا ثاني نحروها من ولاد فرنسا باذن الله، خاطر غير ولاد فرنسا. والجزائر والله لا تغير، الجزائر نورمالمون راها مع مينيموم الجيفا، مينيموم. تونس ماشي خير منا، ترك ماشي خير منا، ماليزيا ماشي خير منا، مي خصها رجالها، ورجالها باذن الله ان شاء الله مع هذا الشعب الطيب ان شاء الله. مهما بغاو يفسدوه وبغاو يفكوه ولكن ما قدوش. واللي ما فاقش درك انا نقول لك عمره ما يفوق. والله يوفق ان شاء الله. بارك الله فيك. بيجازيكم ان شاء الله. بارك الله فيك. كلمه فيما يخص هذه الانتخابات اللي معولين يعني ينظموهم، يعني انت اسكو راك موافق هذه الانتخابات؟ بعشيمها مانيش موافق كيما تقريبا كل الجزائريين، وبصح خاص واحد برك، واحد كيما قايد صالح يفو لو بور اي لارجون دي بور. دونك ماتنون بغا يتحكم في الشعب ويتحكم في الارمي. اما لا حاجه سهله نقولوا لها تقدم يا سيدي، عرض روحك للحكومه، اشرح روحك وشوف الناس اللي يفوتوا عليك، هكذا تتحكم في زوج. بصح بالطريقه تاع الدرع ما تاكلش مع الشعب الجزائري. راكم دليتونا بزاف وهبطونا بزاف. انتوما يا الجنود تاع الحدود منا ومنا، والرجال كيما ما بقاش بزاف الله يرحمهم. حاج حبيت نسقسيك، كيما انت ماكش معول تفوتي، ما دخلتلكش في راسك. بيان سور سي امبوسيبل مع لا مافيا هذه. هادو باغي يدونا الجزائر بالدراع، بصح ما يدوهاش ان شاء الله بربي. يعطيك الصحة. والسلام عليكم. 1 2 3 فيفا l'Algérie. يعطيك الصحة. 1 2 3 فيفا l'Algérie. برافو. 1 2 3 فيفا l'Algérie. الله يبارك ربي يصون. سمير الله يسجيك، حبيت نسقسيك اعطيني رايك فيما يخص هذا التنظيم تاع الانتخابات هذوما النظام وين ينظم فيها، واش الراي ديالك فيهم؟ التنظيم هو النظام في حد ذاته، هو اللي راه ينظم وحده بلا مشاور الشعب. الشعب راك تشوف باللي راه يريبوندي شاك لوندي شاك فوندغودي. الجالية الجزائرية هذه منذ بداية الحراك وهي متواجدة بكثافة، وشفتوا الأسبوع الماضي كيفاش كنا امبوسيبل تشوف اون كوميونيتي ا ليترونجي كي سو مانيفيست كونتر هذا لو بوفوار هذا. وحنا مازلنا ونشدوا مازال لو جور تاع الفوت، حنا نجوا لهنايا وندوا باللي ما كاش انتخابات، باسكو لا ماجوريتي كاع لا ماجوريتي تاع لا كوميونيتي الجيريان وكندا هنا بارتيكوليرمون سو كي زابيت دون لي انفيرون دو مونريال ماشي حيجوا يفوتيو هادو كاع. رانا متفاهمين باسكو كاين تنسيق ما بيناتنا، كاينه اون كورديناسيون. وغراس لا تيلي تاعكم ثاني سي الا بوكو بلوس رابروشي لا كوميونيتي هنايا،
bah ouais, vous faites un travail considérable. ماشي زعما كان يشكرك شغل لي شان تاع الجزائر. انا نقول لك باللي هنايا 99,99% de la communauté ils vont pas voter. وحنا مساندة للشعب الجزائري في البلاد ولا خارج البلاد ثاني على ما اترافيغ لو موند اونتيي. سما حنا ماشانا جايين باش نلعبوا هنايا، حنا على بالنا بالمصير تاع البلاد تاعنا اولى بها خير من هادو الجهاله اللي راهم حاكمين النظام منذ الاستقلال. هما يتلعبوا بالمشاعر تاع المواطنين والنوفمبريه والباديسيه وجو سي با كوا اشاك فوا يجبدوا لنا ان سلوغون جديد اللي يخرج عليهم. ونترحموا على الشهداء واجب الوطن، العسكر اللي ماتوا الله يرحمهم، ورانا متسندين مع العائلات تاعهم ومع كاع من الجنود ابار هذوك اللي راهم في العصابه هذوك اللي خاطينا حنايا. هذا مكان وتبارك الله فيك. بارك الله فيك. ميرسي. رايك في الانتخابات هذه اللي النظام معول ينظمها يوم 12 ديسمبر؟ ان شاء الله ما تكونش ماهيش افيك تو سكي سباس كلش امبوسيبل ننظموا انتخابات نزيهه وكلش. ان شاء الله ما كانش الانتخاب ما كانش خلينا نعيحوا العصابه ان شاء الله ومن بعد نديروا نفهموا بين بعضنا ان شاء الله. يعطيك الصحه. ماذا اعطيني رايك فيما يخص هذه الانتخابات اللي معولين ينظموها؟ انا واش نقول لكم، هذه الانتخابات راهم يحوسوا كانهم راهم كومون ديراج يناق الشعب الجزائري، راهم يحوسوا اذا داروها راهم يحوسوا يدخلوا الشعب الجزائري في حيط. هذا واش نقول. هنا في مونريال هنا ان شاء الله ما تكونش، هنا ان شاء الله ما تكونش، رانا كامل نقولوا هكذا الله اعلم. راك على بالك الشعب كاين وكاين. صعب شويه تكهن. يعطيك الصحه. ان شاء الله ما تكونش باذن الله، ما تكونش باذن الله. صامدون حتى نحاو كل العصابه ان شاء الله من التحت حتى الفوق نظفوها ان شاء الله. بارك الله فيكم بركه. شكرا. جمال ربيع، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. جمال، حبيت نسقسيك على الانتخابات هذوما، تعطيني رايك فيما يخص هذه الانتخابات اللي معول النظام ينظمهم لو 12 ديسمبر. رايك في هذه الانتخابات؟ انا كيما نسمع واش يقولوا كاع الناس، مانيش نتبع فريمون البوليتيك في التلفزيون، مي نسمع كومام جو مانفورم مع احبابنا وكذا. سي سور كولا نديروا الفوت مع لو ميم سيستيم كيما يقولوا في الكازيرنات وكذا، سا فو با لا بان. حنا كيما يقول الشعب واش هو يدوموندي الشعب، جو بونس دي شوز فريمون سامبل. يحبوا يعاودوا كيما يقولوا حنا في الفوتبال 0-0. فوك سا سوا ديموكراسي، لا ديموكراسي بور. فك الشعب واش ديسيدا نورمالمون الناس اللي راهم في الحكم يسمعوا. اي جيسبر كو ça va se dérouler dans un atmosphère qui m'écoule un climat vraiment dans le calme. Oh bon, c'est sûr qu'on est contre le vote, donc il y aura pas ولا ما يسمعوش الشعب، c'est sûr qu'on va pas voter ان شاء الله. يعطيك الصحة جمال. يرحم والديك. ميرسي. الله يجزيك. اعطيني رايك فيما يخص الانتخابات هذه لو معول النظام يديرها في 12 ديسمبر. انا شخصيا مانيش مع الانتخابات هذه تاع 12 ديسمبر، لانه الراي العام يحوس على الانتخابات نزيهه ويحوس ينتخب شعب من جينيراسيون جديده، باسكو هذه راهي جينيراسيون راهي من 62 وهي تحكم في البلاد من الرئيس وجماعته. من 62 بريسك نفس العباد راهم يبانوا. دونك حنا نحوسوا جينيراسيون جديده اللي تخمم على الحاله اللي راهي فيها البلاد دوكا وراهو عايشها باش يقدر يلقى لا سوليسيون مليحه للبلاد. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. يعطيك الصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم سعيد خويا. حبيت نسقسيك على الانتخابات هذو، ما اعطيني رايك فيهم يرحم والديك. يا خويا انتخابات ما عندهم حتى معنى. 80 plus que 90% de la population est contre. ويحبسوا يديروا انتخابات avec quoi يخرجوا هما يفوتوا وحدهم ما نعرف. مي الشعب il a prouvé chaque vendredi chaque mardi باللي تحوس على انتخابات نظيفه. داير لنا رئيس حكومه مزور، رئيس تاع البلاد من ليكيب القديمه. يا سيدي توجور بالعصابه، كرهنا منكم يا سيدي، خليونا نديروا انتخابات مع ناس نظاف
واللي يربح يديها. الجزائر راهي مخلطه، راهي عندنا القبائل، عندنا العرب بني مزاب وكل كيف تحوسوا تقسمونا ما تقسموناش. حنا اختلافنا رحمه، تالمو راني اوني ديفيرون اوني فور. دونك لا يديروا انتخابات نظيفه، يجي واحد اللي كان نتبعوه ونتعاونوا نبنيو البلاد هذه تولي ولا انا نقعد نطيش في البرد لهنايا موان 60. لا كون راني في بلادي في برج بوعريريج مع لا فامي ومع الاخر وعايش ندير ثم البروجي تاعي. لا نجي لهنايا والله ولادي يكبروا لهنا. لا هذه هي. دونك هذه هي. حبيت نسقسيك ثانيك على لا كوميونيتي، كيفاش راك شايف يعني لي زاكسيون que la communauté peut mener sur le terrain pour empêcher le déroulement des élections. أنا je vois que les élections راح يديروا soi-disant راهم يقولوا يديرهم لو 12. حنا لو 12 نديروا une grande manifestation partout في لي زيكول. مي راح يديروا لي زيليكسيون تاعهم نديروا دي سيت ان، نسكروا لهم لي زيكول والو، نخرجوا برا باسيفيكمون دائما بالسلميه، ما راح نطارشوا ما راح نديروا والو، نعسوا له مين راح يفوتي وحنا نقعدوا لهم ثم با ديليكسيون. نخرجوا برا ونقولوا لهم باللي سي هذا الفوت تاعكم راه بلوف في البلوف ما فيه والو، راح ديروا لنا دي كما كنتوا ديروا من قبل دي زيليكسيون مدرحين وتخرجوا لنا رئيس مدرح وما عنده ما يدير. راح نكملوا بالسلميه تاعنا حتى نربحوا، ما نربحوش اليوم نربحوا غدوه ان شاء الله. ربي معانا حنايا ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك تعيش خويا. السلام عليكم. صح تفضلي مدام، اعطيني رايك في هذه الانتخابات لو معول النظام ينظمهم. كيما راك تشوف حنايا الجاليه الجزائريه، انا جزائريه في الدم، صافي لونطون راني 17 سنه هنايا، نحبوا بلادنا. ولو فات كي رانا هنايا ماشي باسكو ما نحبوش بلادنا، تيلمون كنحبوا بلادنا ما حبيناش السيستم وجينا لهنايا. وحنا رانا ضد الانتخابات من 62 معناتها دائما الانتخابات جامي كانت نزيهه ودائما مزوره وعمرها ما راح تكون. والشعب راكم تشوفوه ما تجيحوش بينا، راهي كل جمعه راه يخرج الشعب بالملايين. سبحان الله رانا في كندا رانا نخرجوا ورانا نشوف الشعب تاعنا يخرج كل جمعه. يعني مام المهبول يفهم باللي ما كاش منها الانتخابات امبوسيبل. الشعب هو اللي ينتخب والشعب هو السلطه، هذا ما كان. بارك الله تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. صح مدام. Viva la Gire! Viva la Gire! Viva la Gire! بدوي بن صالح لا سميتيرو بالسلمية رانا نخرجو والله ما حابسين، والله ما حابسين، ما كاش الفات والله ما نديرو. بدوي بن صالح لا سميتيرو بالسلمية رانا نخرجو والله ما حابسين، والله ما حابسين، ما كاش الفات والله ما نديرو. بدوي بن صالح لا سميتيرو رانا نخرجو والله ما حابسين، والله ما حابسين، ما كاش الفات والله ما نديرو. بدوي بن صالح لا سميتيرو بالسلمية رانا نخرجو والله ما حابسين، والله ما حابسين.
Vos enfants puissent vivre dignement demain, après 60 ans, que vous n'allez pas avoir. نعاود نولي على لو بوان ديالو كاين خاوتنا في جون طالون اي تو نسيو نهضروا اوتور دو نو لو كان كل واحد فينا يجيب 2-3 personnes supplémentaires la semaine prochaine la mobilisation va s'agrandir. Je veux pas revenir, on s'attarde sur le samedi, dimanche. On a décidé de revenir le samedi. Quand nos compatriotes le samedi, ils ont décidé le dimanche. Mais la mobilisation, la marche fait Montréal, à la communauté algérienne, c'est le samedi devant le consulat, le 12 décembre. Mais jusqu'au 12 décembre, on est là. C'est la manifestation principale à la communauté algérienne à Montréal. Après, il y a des actions qui se font à côté, à droite, à gauche, qu'il y a le hirak sportif, qu'il y a une veillée le jeudi soir. Ça, c'est correct. Mais la manifestation, c'est le samedi. Mais l'ouahda, le tlata, quand le consulat est ouvert. Ça. Merci. Azul. Non, je voulais. Ok. Azul, c'est bon. Azul في الأول السلام عليكم مساء الخير عليكم. Non, je voudrais comprendre معليش. Azul في الأول السلام عليكم. Écoutez, je vais être bref, Juma. Je vais être vraiment bref. Le Hirak, il y a ceux qui l'appellent le Hirak, qu'est-ce qu'ils disent le mouvement pacifique, la révolution du sourire, appelons-le comme nous voulons. Sauf que ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'il a avancé, c'est qu'il a balayé du terrain, c'est qu'il nous a préparé l'avenir, c'est qu'il nous a ouvert les yeux, ce mouvement pacifique. Et ce que nous voulons dire, aujourd'hui nous l'avons compris, le peuple l'a compris, le peuple algérien l'a compris. Nous qui sommes à l'étranger, nous sommes solidaires de tout cœur. Et le peuple est uni, ça c'est l'élément primordial surtout. Maintenant, ce que je voulais dire, il faut nous adresser à deux pôles. Il y a le pôle du pouvoir, il y a le pôle des cachiristes. Ce sont ceux-là auxquels il faut s'adresser. Nous ne sommes pas contre les élections dans le système démocratique, mais nous sommes contre ces élections que nous prévoit Gaïd Salah et ses acolytes. Cette mascarade qui ne mène à rien. C'est beaucoup plus, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous monsieur, c'est pas ce journaliste-là, mais c'est les spécialistes en politique, c'est les connaisseurs, c'est tous les sages algériens. Ils sont en train de dire que l'élection, c'est beaucoup plus un problème qu'un début de solution. Je ne dirais pas une solution, un début de solution. C'est un problème que Gaïd Salah, que ses acolytes, que ses amis au pouvoir comprennent une fois pour toutes, comme l'a si bien dit mon ami qui m'a précédé, changer de cap, changer de décision politique, c'est un courage et c'est un honneur en même temps. Surtout quand il s'agit de l'avenir de tout un pays. Il s'agit de l'avenir d'un grand continent comme l'Algérie. Je dis continent. Et il s'agit de l'avenir de 42 millions d'Algériens. Nous sommes unis, Ya Rabbil Alamin, on est unis à Gaïd Salah. C'est l'élément sur lequel vous agissez pour nous diviser, oubliez-le. Ça c'est un. Du sud à l'est, de l'ouest au nord, tout ce que vous voulez. Sahraoui, Gherdaïk, Belishaoui, Mzabi, Arbi, tout. Deuxième élément, reconnaissez que c'est une erreur. C'est quoi les 5 candidats qui sont en lice aujourd'hui? Ils ont fait l'école de Bouteflika. Ils ne feront que reconduire
le boutefliquisme et l'échec de Bouteflika. Nous l'avons tous compris. Salam alaikum, Azul Flaouen, Sahito. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Amar, alors je suis un jeune, j'ai vécu en Algérie pendant 9 ans et pendant que je vivais en Algérie, j'ai vu beaucoup d'injustices et beaucoup de violence. Et puis je pense que le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il est en train de préparer en ce moment, c'est une élection, mais je pense que l'élection qu'il nous prépare, elle est truquée. Je pense que c'est un subterfuge et tant qu'on n'a pas puni les vermines qui ont volé le peuple, les vermines qui ont fait que mon grand-père s'est battu pour l'Algérie et qu'en ce moment on est en train de la voler, de la violer complètement. Je pense que tant qu'on n'a pas fait en sorte que ces vermines-là soient derrière les barreaux ou châtiées de quelconque façon, je pense qu'on va pas pouvoir parler de démocratie. Après, pour les élections, bien sûr, j'encourage tout le monde à se mobiliser pour ne pas voter, etc. Mais seulement lorsque je vous regarde, je pense qu'il n'y a pas assez de jeunes et la prochaine fois, j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes, justement de mon âge, parce qu'on est l'avenir de l'Algérie et on va faire en sorte qu'on soit fiers de retourner en Algérie et pouvoir jouir de nos droits et nos valeurs là-bas. Merci. C'est pas de leur faute s'il n'y a pas de jeunes, mais on a les étudiants, les universités et tout, ils disent Boga Ashabam. C'est Madabel. Alors bonjour, moi j'ai pas eu la chance de vivre longtemps en Algérie, mais je suis né en Algérie et je voudrais vous remercier tous autant que vous êtes aujourd'hui de venir, de vous mobiliser pour une cause qui nous est chère, pour une cause qui est pour nous les jeunes, car moi un jour je rêve de retourner en Algérie, je rêve que mes enfants aient autant de droits en Algérie qu'au Canada. Je trouve ça triste que nous, les Algériens, que nos grands-parents soient battus pour une cause aussi noble que la liberté. Aujourd'hui on est obligé de fuir à cause qu'une minorité a pris le pouvoir, à cause qu'une minorité ne respecte pas le peuple. Et aujourd'hui je vous remercie de venir vous mobiliser, je vous dis merci du fond du cœur, merci de la jeunesse et en ce qui paraît la mobilisation, moi je dis qu'il faut continuer, il faut s'approprier les places, pourquoi pas faire du couscous là-bas, pourquoi pas faire des champs là-bas, il faut que ici ce territoire-là il montre l'ambition algérienne de la liberté et c'est pas politique, c'est le peuple qui va choisir. Alors merci beaucoup, merci beaucoup. Assalamu alaikum, Azul Flaouen. I'm 25 years old. قاعد تهضروا بالفرنسي بصح ما نهضروش قاعد بالفرنسي. انا غير باغي نقول لكم باللي في الجزائر la plus grosse population هي عندها entre 25 ans et 26 ans. يعني ici aussi on doit représenter cette population. Moi la semaine prochaine je m'engage à venir avec des jeunes de mon âge qui vont à l'école ou peu importe qui travaillent avec moi et j'espère que si vous me regardez en ce moment, vous venez la semaine prochaine aussi des jeunes باش توروا الناس حنا في بلادنا on est unis خوا من l'est à l'ouest du nord au sud قبايلي ولا شاوي ولا moors ولا peu importe ce que vous êtes, juste venez ici et montrer au monde que nous sommes unis pour l'Algérie, pour les Moudjahids, comme mon grand-père. Bravo. السلام عليكم وبارك الله فيكم على اللي جيتوا. انا عندي برك ان بتي ميساج ليكم الله يرضى عليكم. ونا شيخشي حنايا في موريال لادمينستراسيون فيسبوك مي ما صبناش ما كانش. ماما تورونتو كاينه وحده مي صغيره بزاف. كاينه اون بتيت مانيف راح نورغانيزيوها لو 22 نوفمبر من العشرة تاع النهار حتى للزوج تاع العشيه مي قدام السياج تاع فيسبوك في نيويورك. كاينين جماعه اللي راهم رايحين يديروا لو كوفواتيراج افيك لي فان تاعهم. نروحوا في الليل نوصلوا تما لو بيرمي كاين من عند لابوليس لو 9 ديستريكت دو نيويورك عطاونا لو بيرمي الحمد لله. الناس كانت تخمم تقول لك كيفاش نباتوا وكذا. نباتوا كيما باتوا جدودنا باتوا في الجبال والويدان واللي فوت العسكر راه يعرفش معناها الجبال والويدان ولي زومبيسكاد. حنايا نباتوا في الطونوبيلات الصباح نصبحوا تما صح جايه في اون بلاص اوفيرت كيما هكذا ومن بعد كي تقرب لا مانيف تاعنا تخلص نروحوا لو سياج تاعهم نعطوا لهم اون لاتر. اون مام كاينين دي جون الله يبارك عليهم قال لك اون فا انفيتي دي جورناليست من واشنطن بوست ومن نيويورك تايمز باش يجوا ثما. انا نقول لو 22 نوفمبر ان شاء الله من 10 للزوج تاع العشيه قدام السياج تاع فيسبوك في نيويورك. اللي يحب يجي مرحبا به ويكثر خيره واللي ما يقدرش ولا عنده فاميلته وصحابه تما في نيويورك يموتيفيهم منا لو كان يجوا يجوانيونا ذاك النهار رايحين يزيدوا فينا النص باش نهضروا لهم على لا فيرميتور تاع لي باج تاع سيغتان ميليتون في الجزائر. ميم خاوتنا هنايا كاين بزاف لي باج تاعهم ماهمش يبانوا خلاص مام هنا ما تقدرش تاكسيدي ليهم
وباسيو الميساج وبارك الله فيكم وربي يعطيكم واش تمناو ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. هذا بون كونسيرنون القايد صالح بك على الخطاب تاعو الاخراني، وكان جا راجل يترحم او موا، يترحم على الناس اللي ماتوا مساكن في تيبازا، يفون بارتي دو خاوتنا هذو. لا مودرن دي شوز الى فان ديسكور ما ترحمش ميم با عليهم، هذه وحده. دوزيام دو شوز جماعه السيستم هذا اللي ما يعرفوش يفا سبوزي دي كيستيون. اكتوالمون ما لقاش اون سوليسيون، ما لقاش دواء، ما لقاش لونتيتود. علاش؟ اليونيون تاعنا هو اللي جعلنا اليوم انا شادين، وشاك فوا انا نطولوا اشاك فوا الحراك راهو يطهر في نفسه. كان بزاف خباطه دانيير مينيت بدلوا السيره ودوكا بانوا شكون معانا. لا دانيير بروف سيتي دي ماجسترا. انا ما امنتش جامي امنت لي ماجسترا يعاودوا يولوا يديمونديو اسمو العاده لا ليبرتي دو لا جوستيس. هذا جامي. لي بروكيرور كيفاش كانوا يخدموا في الانتيريور؟ انا عندي دي بروف في الانتيريور دو بيي كيفاش كانوا يخدموا لي بروكيرور. لي بروكيرور كان عندهم بوارين، اللي عنده فرود فيسكال سي طون. شحال؟ شو ديتوني 4 مليار يا خويا جيب لي 200 مليون. كانوا الناس قتلوا وخرجوهم. دونك هادوك وعلاش ديمونداو ان بوان تري امبورطون جماعه في لي ريفونديكاسيون تاعهم. واش ديمونداو باللي لازم يتافيكتاو ما يعاودوش يترافيكتاو بوندون 5 مينيموم 5 سنين. وعلاش؟ باش يديروا العروق. وين يروحوا يديروا العروق؟ دونك ما كاش بدها هذه تاع استقلاليه العداله مع هاد الناس. بالك على فينير. تروازيام دو شوز عندي بروف كونكريت حبيت نقولها لكم. لا 6 ريجيون ميليتير كان ان باتايون اسمه 28 باتايون دانفونتري في واتيت à 150 كيلومتر دو تامراست. الباتايون هذاك جوزت فيه انا 18 شهر. ينكزيسبليك راهو في المالي، بعثوه لمالي. وسلوي كي كاباب دوكا ديمونتي الكونتر يقول لي لحقوا لي دي ميساج مع صحابي قال لك باللي راهو في المالي. سي بور سا فرنسا اللي تونتر دو سوتونير لو ريجيم ميليتير سي با بور ريان. ونقعدوا متحدين. كونسيرنون الناس اللي راهم في جونطالو جماعه عندي 3 4 وانا نقسم مع الناس هذوما يا با بروبليم. فو ديسكيوني يا دي جون حبوا يقعدوا نات طول حياتهم كومبري نات. يفو با سميلي دون لا بوليتيك دون لا غالب عليهم. ميم في وقت فرنسا لا ريفوليسيون لا ايتي امبوزي دون سيرتان ريجيون، لا ايتي امبوزي. كانوا الناس كانوا حابين يقعدوا يخدموا عند القايد نورمال، ما تكسرليش راسي عندي قسمه نجيب الحليب والخبز سا سوفي. دونك يعني الناس هادو ما سا صار تكسر معاهم. ويعطيكم الصحه نقعدوا ريفونديك. السلام عليكم. انا واش حبيت نقول ما راناش بزاف هنا. لا ريفوليسيون تاع الجزائر شحال كانوا 100,000 كانوا 100,000. الحركه كانوا 500,000. ما لازمش برك نفشلوا نقولوا ما راناش بزاف ورانا مينوريتي. ما راناش مينوريتي. لا مينوريتي هي اللي دير لا ديفيرونس. توجور لا مينوريتي هي اللي دير لا ديفيرونس. وهذا قايد صالح وجماعته اللي فيريس هذو هما رايحين مي ولادهم والله رباصاو معانا لا فيريتي والله رباصاو هاك حتى يروحوا كاع نيراديكيوهم كاع. حنا عندنا الوقت هما ما عندهمش الوقت. في عمره 85 سنه قيموه 85 سنه راه مقيم السيد هذا. هو راه يخدم باش ولادو يعيشوا شوي. مي ولادهم نقول له والله رباصاو ولادهم ولادهم باصاو معانا. السلام عليكم. Bonjour tout le monde, Azul Flaoun, Msakher alaikum. Je voudrais d'abord saluer notre peuple et la grande mobilisation de vendredi 38 des Salat Nahar Jum'a al-Barah في الجزائر qui démontre que الشعب تاعنا مازال واقف malgré كل les obstacles كل العراقيل اللي دارها النظام الفاسد النظام الاستبدادي. 8 mois, 9 mois après le début du mouvement extraordinaire, le mouvement populaire en Algérie, الشعب مازالوا صامد ومازالوا
décidé pour en finir avec le régime mafieux depuis les dernières décennies. Moi, je pense que nous, en tant que diaspora, on devrait prendre exemple de ce peuple-là. On devrait essayer de l'imiter. On n'a surtout pas de leçons à donner à ce grand peuple. C'est nous qui devons donc voir comment il agit et pour s'en inspirer, pour reproduire un semblant de mobilisation à Montréal, au Québec. Or, s'il y a un constat à faire, la mobilisation c'est qu'il est resté uni depuis 8 mois. Il a compris qu'au-delà des divergences idéologiques qui sont normales dans toute société, dans le monde entier, qu'il y a des idéologies, qu'il y a des différences, que l'un يخمم à droite, que l'autre يخمم à gauche, que l'autre يخمم من فوق. Mais il a compris qu'aujourd'hui, il y a une priorité. La priorité des priorités, c'est que le nizam hada, nous quand même توحدوش كاع, nous quand même qu'on soit pas unis pour et ben le pouvoir peut encore survivre à ce formidable mouvement populaire. Donc moi je constate aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. C'est vrai qu'il est en train de neiger, mais on a déjà manifesté février, début mars, sous la neige, en étant unis, en étant beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. On n'est pas très nombreux aujourd'hui parce que, je ne vous le cache pas, qu'il y a un rassemblement redois. Il y a des concitoyens et concitoyennes qui ont jugé nécessaire d'organiser un rassemblement redois Place Canada. Suite au vote qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui ont fait des critiques par rapport au processus de vote qui peuvent être légitimes à mon sens. Donc moi je pense que la solution ce n'est pas de faire 2 rassemblements où on est divisé. Toutes les initiatives doivent être encouragées, mais à condition que الناس اللي قادرة تجي اليوم هنا devant le consulat لازم تجي. الناس اللي قادرة تروح غدوة بلاص كندا لازم تروح. Mais si كاين un clan qui se réunit devant le consulat وواحد آخر qui se réunit devant le Place Canada وواحد آخر je ne sais plus où à Jean Talon, ça c'est on renvoie, je suis désolé, une mauvaise image alors qu'on a envoyé de belles images. La plus récente, c'est la marche extraordinaire qu'on a organisée la semaine passée. C'est important, à mon avis, qu'on fasse tout notre possible pour recoller les morceaux. باش نكونوا ensemble, toujours ensemble, حتى يتلحى حكم العصابة. ونشكركم. Avec ça. Juste pour rebondir à la Wishrak, il n'y a pas de 2 clans en fait. Tout le monde a décidé que la manifestation c'était ici le samedi, parce qu'on a décidé que c'était le consulat, que le vote allait se passer ici, qu'on devait tous être là pour manifester le samedi, en heure d'ouverture du consulat de 13h à 15h. Après, il y a de nos compatriotes qui ne peuvent pas venir le samedi, ils ont décidé d'aller le dimanche, c'est correct. Mais la manifestation c'est le samedi de 1h à 3h, et il n'y a pas de déclan en fait. On est tous unis, on se parle, on travaille ensemble, on a tous le même objectif, c'est qu'il n'y a pas d'élection et de libérer l'Algérie de cette l'Isaba. Salam alaikum. Il se trouve que je suis obligé, je vais sur le même sujet. Un sujet qui a pris, ça fait des mois qu'on est en train de parler de ça. Sincèrement, après 8 mois, on est en train de parler plutôt de certains problèmes. On n'arrive même pas à parler des vrais problèmes. En ce moment, on est en train de parler, c'est le 5e intervenant qui est en train de parler sur le dimanche, sur le samedi. Ça, il faut le souligner tout simplement. C'est calculé. C'est quelque chose qui est calculé. Techniquement, c'est calculé. C'est une division. Le samedi ici, et le dimanche là-bas, c'est une division. C'est une division. Si on va déterminer le diagnostic, on peut trouver le traitement.
Ça, c'est un diagnostic. Le traitement, il est où? C'est l'Algérie, tout simplement. Parce qu'on n'a pas ce problème à Alger. On est là. À Alger, le problème ne se pose pas. À Alger, on ne chante pas toute la journée. À Alger, on a des slogans. À Alger, on ne prend pas de café tout le temps. À Alger, on n'est pas en train de faire des meetings pour préparer qu'est-ce qu'on va manger le dimanche. À Alger, les gens, ils sont en train, en ce moment, enfin, hier, ils étaient en affrontement avec la police. Ici, on est libre, on est bien. Je reviens sur la révolution. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. On attend qu'ils vont partir. Ils vont pas partir facilement. Ils vont pas partir facilement. On revient, la révolution 62, la révolution 54, la révolution avant 54. Si on va voir l'histoire, on va trouver beaucoup de choses qui se ressemblent. Et à partir de là, لازمنا نشوفوا باللي الخدمه كاينه بزاف والخدمه بالطبول والغايطه سامحني في l'ONU il y avait une Palestinienne avec tous mes respects pour les Palestiniens Palestiniens تاع الصحه parce qu'il y a certains aussi et elle a chanté elle a dansé في l'ONU il y avait un intervenant justement je vais pas dire la nationalité ديالو mais قال لها باللي si vous voulez باش تخرج Israël من Palestine, c'est pas avec la danse. Je suis pas contre le chant, mais les actions les يكونوا adéquatement. Les يكونوا étudiées. Nos frères là-bas, ils arrivent même pas à trouver de quoi payer un ticket de transport pour monter à Alger. Nous on est là, on a tout, et on n'arrive même pas à trouver une solution pour avancer. Je ne vais pas prendre plus que ça. J'espère que le message est passé. Merci. Salam alaikum. حبيت انا نعاود نولي توجور سوجي تاع لي زيليكسيون باسكو سي تري امبورطون و كيما بوفوار هذا حاب يديرها فورسينغ تاع هادو لي زيليكسيون باسكو على بالو سي سا ديرنيير كارت و فريمون لازم نحبسوا هادو لي زيليكسيون لازم يحبسوا لي زيليكسيون هادوما كما قال خويا قبيل قالك لازم نديروا السلوغون نقولوا باللي بورقعه بريزيدون على بالنا بلي بورقعه ولا هو الاب الروحي تاع هذه لا ريفوليسيون هذه لازم نلحقوا الميساج باش بورقعه هو يقولوا لنا كيف نديروا فورسينغ تاع هذوما تاع البوفوار هذا باش نحبسوه كيما هضرت من قبل قلت باللي لازم نديروا واش بقى الناس العصيان المدني باسكو نشوف بلي نخرجوا بالسبت انا نخرجوا يجوا نخرجوا هنا بالسبت ولا بزاف يخرجوا بالجمعه يخرجوا بثلاثه بوفوار والف مع هادو ça passait des mois, il s'est adapté à les manifs. On passe à un autre niveau. لازم العصيان وعلى بالنا العصيان صافي خرجت plusieurs fois on a essayé mais ça marche pas parce que تخرج sur Facebook يا الجماعه اللي خرجوا يقول لك بون الناس تخاف هذاك العصيان باسكو يخاف على خدمته الاخر يخاف يقول لك شنو يصرا ولا مي بوتيت في راينا سي سا فيان من عند بورقعه بوتيت ça va donner vraiment un effet. Donc peut-être on va essayer de passer ce message هكذا بيناتنا كامل باش بقى يتلحق. Donc il faut لازم يحبسوا les élections sinon ça va être cuit pour nous. يعطيكم الصحة السلام عليكم. Salam alaikum. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans mon intervention. Je vais passer à une proposition concrète. Pourquoi pas une caravane le 10 décembre prochain qui est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi ne pas faire un sit-in des Algériens devant le siège des Nations Unies pour condamner ce pouvoir mafieux? On va faire une caravane d'ici. On va faire appel à tous les compatriotes qui sont en Amérique du Nord de nous rejoindre le 10 décembre prochain devant le siège des Nations Unies pour dénoncer les exactions et les dépassements du pouvoir mafieux assassin algérien. يعطيكم الصحة. L'idée se rapproche le jeune les Khala tout à l'heure pour le sit-in devant Facebook. Je pense qu'ils peuvent s'unir pour faire ça la même journée. C'est-à-dire sit-in devant Facebook et après aller à côté des Nations Unies. Toutes les propositions, ils vont aller
En ce moment, on est en train de proposer. Ils vont aller où? Où? On se voit où? Quand? Comment? Parce que là, c'est des propositions, ils sont là. Après, dans une demi-heure, il n'y a plus de propositions. On est... Ah oui, justement. Mais laisse-moi on sache. Laisse-moi on sache, mon ami. Laisse-moi on sache. Tout ce beau monde, tout ce beau monde, il est là, il est en train de récolter l'information. C'est ça, qu'est-ce qu'on a vécu. Il y avait beaucoup de choses là-bas et là-bas. Il y avait beaucoup, pendant 8 mois, il y avait beaucoup de choses. Et tout le monde qui travaille du lundi à vendredi, on est craqué. On vient le samedi, on trouve quoi? On trouve Tboloul Raïta, on trouve le thé. On est en train de chercher toutes ces informations, toutes ces propositions. Il nous faut des ateliers, il nous faut quelque chose, des actions qui vont faire là-bas. Parce que le jour où Nadia, on a voulu aller jusqu'à Ottawa à vélo, il y avait certains qu'on a préparé. Pendant des mois, on a préparé ça. Et le jour J, sous la pluie, Karim, il était en train de faire la circulation. Nadia, elle était là, en train de ramasser les critiques des autres. Et il y a des représentants ici qui étaient là, en train de nous donner à peu près l'inauguration. On a marre des inaugurations. Tout ce bon monde, il a besoin d'être informé. Tout ce bon monde, il a besoin justement d'avoir les propositions, de dire son mot. On n'est pas en train de travailler sur la table. Tout ce bon monde, les propositions sont marquées. Vous êtes, je suis, vous êtes responsable de ces propositions. On est en train de prendre ces propositions au sérieux. Les gens, ils ne sont pas là pour dire Gala ou Smart X. Personne est en train de proposer. Les propositions ont de l'importance. Vous m'excusez pour... Très bonne intervention. En fait, parce qu'on est là à développer des idées. Les premières idées, c'était comment bloquer les élections ici à Montréal. Comment on peut, nous, communauté à Montréal, annoncer les résultats des élections ici avant même le pouvoir, en fait. On va lui annoncer qu'il y a 0 participation ici avant que le ministère de l'Intérieur, Fedzaïr, il nous annonce les résultats. Ils ne vont pas nous sortir des chiffres magiques. On va surveiller les élections toute la semaine et nous allons le résultat. Il y a 10 électeurs à Montréal. That's it, pas plus, plus rien. Pour tout ce qui est les actions concrètes de manifestations, le hirak sportif, etc. C'est vrai qu'au niveau de la communication, des fois c'est sur Facebook, des fois il y a des rencontres des bénévoles, on essaie de se rencontrer, on a tous des semaines de 40 heures, on travaille tous la semaine, etc. Mais l'idée de Facebook, je sais pas, lui il avait un truc sur... il y avait des Algériens qui voulaient faire un sit-in devant le siège de Facebook à New York pour contester contre la fermeture des pages de certains ou même ici à Montréal, il y a des gens qui sont piratés leur page Facebook. Il y a toutes sortes de blocages, c'est une guerre psychologique que Facebook, j'imagine, autorise. Ils vont aller le faire. Et il y a notre autre compatriote qui voulait faire une caravane pour aller, c'était devant les Nations Unies. Lui, il a proposé la date du 10 décembre. Je sais pas, c'est ça, pour contester contre le non-respect des droits de l'homme en Algérie. Là, j'ai juste proposé qu'ils s'unissent pour qu'on soit plus fort. Adamak. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي ملاحظة مش راح نمد درس مي ملاحظة. أنا نطلب الجالية تاعنا كي يتصلوا بالدارجة ما نديروش الفرنسي تاع فرنسا، لأن الرسالة تاعنا راح نوجهها للشعب الجزائري مش الشعب الفرنسي. أنا رماركيت الناس قاعد تهضر فرنسي، أهضر بالدارجة، أهضر بالقبايلية، لأن الدارجة نتاعنا مخلطة، فيها فرنسي، فيها عربية، فيها قبايلية، فيها بربر، ما تهضرليش بالفرنسي، لأن الرسالة تاعنا موجهة للشعب الجزائري مش الشعب الفرنسي ولا الشعب تاع كيباك. هذه هي، وحنا ضيعنا الجالية تاع فرنسا، ما نضيعوش الجالية تاع كندا. عيب حنا علينا. شوفوا لبنان يهضروا مع اولادهم بالعربيه بالدارجه نتاعهم، سواره، غير الجزائريين يهضروا بالفرنسيه. عيب والله غير عيب. C'est son opinion, ما ترجعلوش. C'est son opinion في l'éducation تاعنا. Celui qui veut intervenir pour notre révolution. Salam alaikum, bonjour tout le monde.
Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, je le considère, c'est très important. Chaque petite, un petit segment, chaque petit geste, c'est considéré comme intéressant puis essentiel pour qu'on avance. Et on est en train de rassembler toutes ces composantes-là, toutes ces actions-là pour pouvoir avancer et trouver d'autres dynamiques, une autre dynamique pour pouvoir avancer mieux. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait est à applaudir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire prochainement? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a trop resté sur le même point. نقراو شوية التاريخ. Les Algériens, Thawra al-Jazairiyya, à un certain moment, ils ont eu besoin de créer un gouvernement provisoire à l'étranger. Est-ce qu'on ne peut pas reproduire cette expérience-là? اللي يتحرك في الجزائر يدكوه في الحبس. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? احنا عندنا des moyens، رانا نسكنوا في الخارج، رانا نسكنوا في ديمقراطيات. On peut trouver une façon pour réaliser l'existence ou la création d'un gouvernement provisoire متكون من toutes الجاليات الجزائرية à travers le monde entier. On peut créer, mais on n'a pas pris conscience de ça, on n'a pas pris connaissance de ça aussi. Et actuellement, ce qu'il nous faut, bien sûr, c'est pas le but c'est de gouverner l'Algérie, c'est impossible, on ne peut pas prétendre ça, mais tout simplement pour dire qu'on peut s'opposer à toutes les décisions graves qui sont en train d'être prises en Algérie avec ces gouvernements fantoches. Donc le fait de dire que voilà, il y a un gouvernement provisoire, même s'il n'est pas en train de gouverner, mais il y a une opposition. On a la possibilité de faire trop de contacts, beaucoup de contacts à tous les niveaux, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit dans le monde entier. Puis l'idée principale, c'est de créer une plateforme informatique de telle sorte que le peuple en Algérie et les communautés d'Algérie à travers le monde puissent donner un avis sur ce gouvernement. C'est comme un vote, comme une procuration, et puis si on arrive à avoir une pétition de 200 000 ou de 300 000 signatures qui est pour ce gouvernement, eh ben, on peut parler avec du monde, que ce soit à New York, que ce soit à Ottawa, que ce soit ailleurs. C'est quoi le premier pas? C'est de créer une équipe capable en informatique, de créer un site, une plateforme qui permet qui soit d'abord visible à tous les Algériens, et puis on peut payer, on peut trouver un budget pour ça. Puis une fois que cette plateforme est créée, on crée une pétition qui s'associe, qui donne son accord pour... Et si on peut avoir des votes qui viennent de l'Algérie, parce qu'on ne veut pas que l'étranger, comme l'histoire nous l'a fait déjà, que les gens de l'étranger qui priment sur les gens de l'intérieur. On veut juste profiter de la liberté qu'on a pour pouvoir avancer. Puis dès que l'intérieur est capable de se prendre en charge, on cède tout ça à l'intérieur. Merci beaucoup. الرجاس كما ذلك ليا تعبت في الكيان رئيس البوندية لا 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 لا
حمسي بلاش حمسي شخصاتي غربي اوه اوه بلاش حمسي بلاش اوه اوه